डेफिनेटली माने महिला निर्यातना गोटे माने गोटे गोटे बर्तमान गोटे माने फैशन हो राज्य में खाली राउरकेला नुह विभिन्न जगार विभिन्न घर संस्थार सब हो तार परिणाम भी बहुत माने भयानक हो शेष में तेणु पुलिस से जो कार्यानुष्ठान नौ ना माने यहाँ निश्चित रूपे पुलिस निजक निज भी गोटे काठगड़ा भर टाणी आणुची पुलिस जो महिला जनक अभियोग कर घर हस्पिटाल मालिक विरुद्ध में से बहुत संगीन अभियोग से अभियोग कौन कर सी माने फिजिकल रिलेसन रखापी अप्रोच कले सी जो डिनाई कले से बाड़े तेणु दुईटा गोटे संगीन अभियोग एक गोटे अप्रोच करियाटा गोटे भूल द्वितीय माने फिजिकल आसल्ट करिया भी भूल दुईटा अभियोग करछन्ती अभियोग तेणु अभियोग कर पुलिस से गोटे प्रोएक्टिव कार्यपंथा ग्रहण करिया कथा प्रोएक्टिव कार्यपंथा ग्रहण करा पर पुलिस सतटा को बाहर को आनिबा कथा तथ्य माने अभियोग सत थाई पारे मिछ भी थाई पारे सी समय कहब किंतु पुलिस दायित्व कौन जन अभियोग कला अभियोगकारी तथ्यटा को लेकिन पुलिस एफआईआर रेजिस्ट्री भी करजिस्ट्री कला तदंत करके तार सत्यता तुरंत ये करिया कथा नकले जमी आप देखिले बर्तमान बालेश्वर कौन घटना घटला किंतु जने झील बारंबार अभियोग कला अभियोग पर कार्यानुष्ठान है नहीं झील जो मानसिक भारसाम्य हरैला तापर से माने आत्महत्या पर्यंत घटना गला तेणु एठी भी मुझे दिन देखुली से झील गोटे जगह कहूँ मुझे आस्ते आस्ते मो मानसिक भारसाम्य भी हरैबा आरंभ कली तेणु से घटना न घटू भगवान करूँ से घटना न घटू किंतु पुलिस प्रोएक्टिविटी एक्शन नबार आवश्यक रही प्रशासन प्रोएक्टिव एक्शन नबार आवश्यक कारण से घर हस्पिटाल यहाँ हूँ प्रथम अभियोग नुह घर हस्पिटाल विरुद्ध में विगत अनेक दिन है विभिन्न प्रकार अभियोग आसुबले ये कौन अर्थ कारबार अभियोग आसुबले रोगी हैरान कर अभियोग आगुरी बहुत संगीन अभियोग आवन रोगी मला भी डेड बॉडी रखिकी न छाड़ अभियोग विगत दिन में कर्मचारी भी हैरान हरकत कर अभियोग आगुरी आप जानते किछ दिन तले घर हस्पिटाल कार्यरत जड़े ये कौन नर्स भी निजे जो हॉस्टल रूम रे सुइसाइड करते से भी अभियोग आगुरी विभिन्न प्रकार अभियोग रोगी अटेंडेंट को हैरान कर अभियोग तेणु प्रशासन तुरंत कहीं हस्तक्षेप न करुच्ची हस्तक्षेप न करके घर हस्पिटाल गोटे स्ट्रिक्चर दवा कथा जे ये जो अभियोग जब आसूची कौन कर गोटे ना गोटे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दवा कथा एग्जाम्पल पनिशमेंट भी दवा कथा ये जो किसी जो नहब आप देखूँ धर आप गोटे क्राइम करुँच आप विरुद्ध में पुलिस जब कार्यानुष्ठान हम आप साहस करेंगे आउ गोटे बड़ क्राइम करने जो क्राइमटा बढ़े केतले जो किसी कार्यानुष्ठान न हुए से साहसटा बढ़े जदि घर हस्पिटाल विरुद्ध में पुलिस हो प्रशासन हो किसी कार्यानुष्ठान न नब तार साहस भी बढ़ यही प्रकार से माने अपकर्म करने मुझे से अपकर्म करी मुझे तो कहीपर ना अभियोग कर अभियोगकारी की संतुष्ट कला गोटे एनक्वारी हवा दरकार अभियोगकारी निजे भी संतुष्ट ना एनक्वारी तेणु जहाँफल कि अभियोगकारी भी सीधा सड़क पुलिस की भी काठगड़ा ठिया कर ये खबर जे पुलिस प्रशासन पाखे ना बोली कहबनी कारण ये खबर बर्तमान राज्य सारा खेली सारा तेणु पुलिस उच्च कर्तृपक्ष कहीं नीरव रही गृह विभाग कहीं नीरव रही जेहेतु मैंने सीएम कंडर निजे गृह विभाग अच्छी बारंबार से नारी सुरक्षा को नहीं ये कौन भाषणबाजी करस्तव में कहीं कार्यकारी करूना तेणु कौटना कौटी तेणु गोटे साधारण प्रश्न उठी जेहेतु जी माने कौन आसामी अच्छी जहाँ नार अभियुक्त होती तथाकथ आसामी सी जेहेतु गोटे पैसा वाला पार्टी और पचार खणी वाला समर्थन अच्छी पॉलिटिकल लोक समर्थन अच्छी से जो कार्यानुष्ठान होने बोली किंतु यहाँ विस्फोरण आकार धारण करने पूर्व पुलिस तार निजक निरपेक्ष बोली कहीकि प्रमाणित कर आवश्यक अच्छी पुलिस यहाँ तत्काल कार्यानुष्ठान नबार आवश्यक अच्छी प्रशासन हस्पिटाल को माने ये करार अच्छी हस्पिटाल कार्यकलाप तीक्ष्ण नजर रखार अच्छी जदि से झील सत कौच मिछ को सीसीटीवी कैमेरा देखीदेला हम कारण आजिकल तो मैंडेटोरी हो जेकोसी जगार महिला मैंने कम करुँच से जगार सीसीटीवी कैमेरा लगे आउची थय कारण से माने इंस्ट्रक्शन अच्छी सब सरकार व्यवस्था से अच्छी सीसीटीवी कैमेरा फुटेज देखीदेला सब जना पड़ सी बाड़ी कि ना कि खराब व्यवहार कि ना ये सब कथा और सब बड़ कथा हूँ कौन महिला जन जो अभियोग कले तार किसी समय पर हस्पिटाल तरफ गोटे प्रेसमिट कराला आगतरा पड़ी कहीं से प्रेसमिट कले तो पुलिस डाक ना से पर्यंत तार मंदिर भर किए नाम कदली खाई तेणु से निजक निजे भी आगे ये कहते आम दोषी नुह बोली तेणु से भी से जो क्लारिफिकेशन ऊपर पड़ी देले से सन्देहटा आहरी घनीभूत है किंतु ये सब शेष में ये हस्पिटाल मुख्य प्रति सन्देह रही पुलिस भूमिका नहीं गोटे सन्देह सृष्टि होती जोटा कि पुलिस निज आड़ क्लीयर करा दरकार पुलिस जब निजे न पारुचे पुलिस माने लिखिदेवा दरकार राज्य सरकार क्राइम ब्रांच इनक्वारी करूँ कि अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी
ଧରି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଲେଖିଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଧରିବା ଏନକ୍ୱାରି ହେଉ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ଏଇ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ହେଇଥାଇପାରେ ଯଦି ସେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାଟା ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଉ ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ବି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କି କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସାହସ ନ କରୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ତା ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ନାହିଁ ଚୋର ଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶେ ଏଠି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସେଇଆ ହେଉଛି ଯଦି ଆଇସିସି କମିଟି କରିବାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି ଆଇସିସି କମିଟି କରୁଥିଲା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଠି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ସବୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହେଉ କି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ସବୁଠି ବି ଆଇସିସି ରହିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ବି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଇସିସି କମିଟିର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ବି ସେ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର 48 ଆୱାର୍ସ ହେଉ କି 24 ଆୱାର୍ସ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କାମ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କାମ ହେଉନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ମହିଳାମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲୁ ବୋଲି ସିଏ ବି ତା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ କି ମାନସିକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ହରାନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଇଏ ନେବାର ଅଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରିଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହେବାର ଅଛି କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର ହଁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ବୋଧେ ୱିନ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେଥିପାଇଁ ନୀରବ ରହିଛି ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଲୋକ ଆଉ ଭରସା କରିବେନି ନିର୍ଯାତନା ପାଇକି ସହିଯିବେ ପଛେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେନି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ତତ୍ପରତା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀକି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦୋଷୀକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ବି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।